What's up guys, good morning. Dito tayo ngayon sa labas. Biyahe kami ngayon, papunta kaming Riyadh. Punta kami sa embassy. Oras natin ngayon alas 6:20 na ng umaga. Nandito pa kami ngayon sa Al Ras guys, nagantay ng sasakyan namin. So abang-abang sa iba pang mga kaganapan guys, at ayun, bye muna. Hello guys, welcome back to my channel. Nandito na kami sa Western Hotel. Mag stop over muna kami dito sa Western Hotel. Ayan o. Ayan mga kasama ko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف حالك؟ كويس. مية مية. مية مية. هذا بلاج. صور. السلام عليكم. هذا وش اليوتيوب؟ ايوه يوتيوب يوتيوب. تحياتي واشواقي. انت سينكس تي في اوفيشال. يس يس. والله مسك سوقتك هذه. ما شاء الله. في امباسي هنا؟ ها؟ وش يبغى سكن؟ هنا؟ يبغى سكن؟ ايوه. لا لا هنا قفل يعني ما في. هذا ما في هذا خليه. انا كيف اتفاهم انا وش انت ايش شغل ايش؟ سياحه هنا ولا وش؟ امباسي امباسي. باسبورت. باسبورت. حديد تسوي قص حديد. ايه بس هو رجل حاله يبون ساكن هنا يبون في غرفه ما في غرفه هنا. نو هنا قفل. ايه قفل قفل. هنا الثاني ايه ممكن حصل ثاني هنا شوف هنا شوف هذاك عمارة شوف بعدين ندور هنا هذا دي ماشي ماشي ماشي. Ada Sadik, maaf ya, ada Alin Syukul, ada لا لا الحين قفل في صيانة Siana. ايوه صيانة هذا نسوي هدم فين الو اربعة لا شوف قفل الحين ما فيه هذا دي هلا من قرش ما الكلام انا عارف Ano guys, ang pangalan ng hotel, hindi yan mabasa eh. شوف هذا الكلام هذا نفر هذا هذا دي Now it's not available. The hotel. Sakar, close? Ayo close. Renovation? No, was technician problem. Technician problem. Ayo. Thank you, thank you. شكرا Uwin ada building tulik, Ayo. Bas. ada Siara. Ayo bas. Ishara. Ayo no. Straight. Street ada henap. Sida? Left side. Left side. Ayo. No bas. Golden tulip. Same. Ayo asik, ayo. Tara, lakarin na natin para maka-exercise. Wala na sasakyan doon. So guys, punta kami ng ibang hotel, sarado dito. I-renovate. So abang-abang lang muna sa mga kaganapan guys. Guys, dito na kami sa Golden Tulip Hotel. Ayan, dito kami. Ayan. Oras natin ngayon alas 8 ng umaga. Golden Tulip Hotel.
Al Qasim Hotel Golden Tulip. Oh, dire. Mga kasama ko. Ibutirik man. Okay. Ipadala ni John Ray. Dito kami, magantay kami sa oras. Hindi pa kami naka-check-in. Wala bang ano? Mga babae ang wala, suki. Wala pa dyan ang front desk sa hotel. Absent daw. Masig dia siya maglulo, dia lang isip-isip ang tulos. Kasi ito man lang ng babae dito. Napinay ko no. Sariyat. Kung dali ang kwandong, kung bayad ta, bayad ko balang 150 ah. Kung dali ang kwan, di sa okay lang, basta mabilis kasi sa balik-balik. Kaya mo gyapon balik ba ka pa rin. May tanong. Hindi mo ka makuto mo para kung si posiso. Ano man police clearance? Online lang mo. Online daw sa absir sa Share daw, wala nang bayad. Okay ram sa absir kinaman diha mo Absir. record yun diha. Sa police Asa clearance kay load mo din sa mo, airport. load. Pagkuha mo fingerprint sa airport ba naman tanan yun diha. Oh na iban. Wala tawagin si Pudjan. Wala tay kwan? Load nga kwan? Wala tayo sa wala yung taxi po dyan. Ni matugo ko. connect lang Kung ingon ka saan, Para makwantong kwan, that's it. Naka-close off. Yo, may kananan mo na diha siguro. May tindahan. Yung mga taga-disco. Tama-tama pa naman yun. Nagla-live na yung yung pinaka-high dito. Sa kanya tumutok. Ewan ko kung magkano yun kasi nung pagkatapos magwala, umuwi. Nakapasok na kita hotel pa eh. Hotel mo gid. Nakapasok rin. Sa katagalan nakapasok rin. Pasok ng hotel. libre pa. Libre pa. May pirmo. Buti na lang bumata kayo dito konti.
Okay, 48. Yan, nagtanong ko, anak to po, Sergey. Sa edad mo po, tingin ko, age pa lang. Yan guys, umpisa na ang ano. Magpila na daw, magpila. Yan, ito na kami sa loob guys. Pinapapila na ito mga kasama ko. Magbibigay natin ng kapsa ito. Pwede na, Nag-download na po sa siya. Pang-share na po kasi sa Facebook. Alala ko yan. Pero ano, para sure. Pero ano po yun, ganun po talaga. I-download niyo pa siya. Bago din ako